Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dewi Amelia Furyaningsi and my registration number is A1M2190X7. Here I want to explain about the role of context in interpretation. For the first one, I will explain about pragmatics. The definition of pragmatic language is a language that can only be understood in terms of aspects of the situation in which it is used. The name of the field comes from the word pragmatic, which is itself derived from the Latin word pragmativ. The original Latin term refers to a good lawyer or business person. In English, a pragmatic person is one who thinks practically about the world around them. Jadi, pragmatik merujuk pada bidang yang mempelajari bahasa pragmatik. Definisi dari bahasa pragmatik adalah bahasa yang hanya dapat dipahami dalam hal aspek-aspek situasi di mana bahasa tersebut digunakan. Nama bidang ini berasal dari kata pragmatik yang berasal dari kata Latin yaitu pragmaticus. Istilah Latin aslinya mengacu pada seseorang pengacara atau pelaku bisnis yang baik. Dalam bahasa Inggris, orang pragmatik adalah orang yang berpikir secara praktis tentang dunia di sekitar mereka. Next, the pragmatic rules. When we use language, we follow all sorts of rules, some of which we think about and some of which we don't. For example, rules of grammar tell us what order words go in, or whether a verb should be in the present or past tense. Rules like this help us understand the meaning of particular sentence. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, kita mengikuti berbagai aturan, beberapa diantaranya yang kita pikirkan dan beberapa yang tidak. Misalnya, aturan tata bahasa memberitahu kita dalam urutan kata-kata harus disusun atau apakah kata kerja harus dibentuk dalam bentuk waktu, sekarang, atau masa lalu. Aturan seperti ini membantu kita memahami makna kalimat tertentu. Next, discourse context. The study of discourse analysis in the form of context is supported by many theorists from branches of linguistics such as pragmatics, systemic functional grammar, genre theory, and etc. From this study, we know that when we discuss discourse, we will certainly be involved in discussions about language and communication. Nah, linguistik fungsional sistemik yang dibahas oleh Michelle Halliday dalam bukunya yang berjudul Introduction to Functional Grammar pada tahun 1984. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa makna informasi berbeda dalam dialog dalam bentuk teks dan konteks. Untuk mendapatkan makna yang akurat, kita perlu memahami konteks informasi tersebut, baik dalam konteks budaya maupun konteks situasional. Pemahaman berdasarkan konteks ini akan berhasil ketika didukung oleh makna eksperimental, makna tekstual, dan makna interpersonal. Oleh karena itu, konteks wacana perlu dipahami dengan baik agar informasi yang diperoleh dapat benar-benar dimengerti dan kesalahpahaman dapat dihindari. Next is reference. Lyons 1986 says that the relationship that exists between words and things is a relation of reference. The term references are traditionally used in semantics to define the relationship between a word and what it denotes in the real world. But in Halliday and Hassan's 1976 model, it refers only to the relationship between two linguistic expressions.
Jadi referensi adalah tindakan di mana seseorang pembicara atau penulis menggunakan bahasa untuk memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasi sesuatu. Item referensi dalam bahasa Inggris mencakup kata ganti seperti he, she, it, him, they, dan lain-lain. Juga kata tunjuk seperti this, that, those, artikel, dan item seperti a. Next is reference type. Reference have two general types, namely situational references, which consist of exoporic, and textual references, which consist of endoporic. Nah, jadi reference ini terdiri dari dua tipe, yaitu exoporic reference dan endoporic reference. Baik, yang pertama yaitu exoporic reference. Referensi tersebut tidak terjadi dalam konteks yang langsung, tetapi diasumsikan oleh pembicara atau penulis sebagai bagian dari dunia bersama dalam hal pengetahuan dan pengalaman. For example, because he is a good jolly man, and that's what we all say. The second example is, as outsiders we don't know who he is, but change are the people involved in the celebration know who is referring to, and therefore can find texture in the sentence. Next is endoporic reference. Referensi ini terhadap elemen dalam teks disebut sebagai referensi endoporic atau endoporic reference. Referensi endoporic dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anaporic atau backward reference. Anaporic merujuk pada referensi apapun yang menunjuk kembali ke informasi yang telah disebutkan sebelumnya dalam teks. Biasanya item seperti as, he, or she, or them, it, this dapat diuraikan tanpa kesulitan besar. Contohnya, likes ice cream but Bill can eat it, and the teacher asks Ahmad to read so he can read. Yang kedua yaitu cataporic atau forward reference. Referensi ini merujuk pada referensi apapun yang menunjuk ke depan ke informasi yang akan disajikan nanti dalam teks. Contohnya, when I meet her, Mary looks sick, and here's the news Prime Minister. Next is cohesive reference type. Functionally, there are three main types of cohesive reference. Nah, jadi cohesive referensi ini terdiri dari tiga tipe utama, yaitu yang pertama professional reference. Professional reference atau referensi profesional melacak fungsi melalui situasi berbicara dengan menggunakan kata benda, kata ganti seperti she, he, her, dan lain-lain, dan kata penunjuk kepemilikan seperti mine, yours, hers, dan lain-lain. Untuk contohnya, the Prime Minister has resigned. He announced his decision this morning. Selanjutnya yang kedua yaitu demonstrative reference. Referensi demonstratif melacak informasi melalui lokasi dengan menggunakan referensi berdasarkan kedekatan seperti this, that, those, here, there, then, dan the. Untuk contohnya, I always buy a lot of books when I'm in England. There are many beautiful bookstores there. Selanjutnya yaitu comparative reference. Referensi perbandingan ini melacak identitas dan kemiripan melalui referensi tidak langsung dengan menggunakan kata sifat seperti sama, serupa, berbeda, lebih baik, lebih banyak, dan sebagainya. For example, such as a view is unsuitable, we do the same, so they said. Next is presupposition. A presupposition is a particular belief that must be held for a particular rhetorical structure, such as a sentence, to be understood as correct in a given context. Both the speaker
or writer and the listener or readers must share this background belief in order to effectively communicate and understand ideas. Jadi, presuposisi adalah keyakinan tertentu yang harus dipegang agar sebuah struktur retorika tertentu seperti kalimat dapat dipahami sebagai benar dalam konteks tertentu. Baik pembicara ataupun penulis maupun pendengar atau pembaca harus memiliki keyakinan latar belakang ini untuk berkomunikasi dan memahami ide dengan efektif. The next is implicator. Yuli 1996 states that implicator is an entailment is something that logically follows from the asserted in the utterance. Implicator cannot be separate from the principle of cooperation between the two speakers in a conversation interaction. There are two types of implicator, namely 1. Conventional implicators. Conventional implicators yaitu implikator konvensional ditentukan oleh makna konvensional dari kata-kata yang digunakan. And 2. Conversational implicators yaitu jenis implikasi yang muncul karena tuntutan dari konteks percakapan tertentu. Implikasi dari percakapan ini memiliki makna dan arti yang lebih beragam. Pemahaman dari hal yang dimaksud sangat tergantung pada konteks percakapan. Next is inference. Inference or inference lexically means conclusion. In the field of discourse, the term has the meaning of a process that must be carried out by readers or listeners to understand meanings that are not literally contained in the discourse expressed by the speaker or writer. Jadi, inferensi atau inferensi secara leksikal berarti kesimpulan. Dalam bidang wacana, istilah ini memiliki makna sebagai proses yang harus dilakukan oleh pembaca atau pendengar untuk memahami makna yang tidak secara harfiah tergantung dalam wacana yang disampaikan oleh pembaca atau penulis. Next is the types of inference. The type of inference based on the number of premises is classified into, namely 1. Immediate inference, which is the process of making conclusion from a premise. Nah, jadi inferensi langsung yang merupakan proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. The second is mediate inference, which is the process of making conclusions from two or more logically related premises. Jadi inferensi tidak langsung yaitu merupakan proses pembuatan kesimpulan atau kesimpulan dari dua atau lebih premis yang secara logis terkait. And the last is the example of inference logic. There are some example of inference logic, namely 1. Uliwati came home at 14 p.m. The door was still locked because her father came home from work at 15 p.m. Uliwati also saw that there was no footwear on the terrace of her house, so she concluded that her father had not yet become home. 2. Fiorentina saw smoke rising from the kitchen room and smelled the smell of burning. Fiorentina concluded that something was burning in the kitchen room. And the last is Gunawan saw a lot of ants swarming the crumbs under the table. Gunawan concluded that he soon forgot to clean up the leftovers. Okay, I think that's all from me. Thank you very much for your attention. I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching.